तो एबे दीदी ये माछ पेलुचु माने माछ नहीं काटी सारलानी आउ देखिपारे सांगे सांग वर्षा केमती गला देखिपारे वर्षा पड़ुचु से जाइका पानी पड़ुचु वर्षा रे छता धरिटे वर्षा पड़ने ऊपर छता इंडिया रखा जी सेफ्टी सेफ्टी आम ये अच्छे। हेलो हाय नमस्कार संग मैंने वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सकाल सकाल आम खाद्य सरीगलानी आउ सकाल टे वर्षा होता देखिए 3-4 दिन है मेघ पाग कर जमा छाड़ू ना ये मो दीदी भात हांडी नहीं जाऊँ मैंने भात रांधि सी हांडी एका धुचु आ पानी भी बाहर ना लाइन तो पड़गला पानी छाड़ी मैंने काली लाइन भी ठीक रोना घर पाखर सब जाऊँ आसुचु इंडिया हो गाँव तो एरक प्रोब्लेम सब मैंने लाइन प्रोब्लेम पानी प्रोब्लेम इंडिया सब गाँव अच्छी अल्प कि चार्ज कर देती काली रात लाइन आसला भी लाइन आसी ना भात रांच आज आम गोटे छोट बाउल ठीक अच्छे देखिपे गोटे बाउल माछ आस छोट बाउल बस पाठ पढ़ु बोर्ड दीदी पाठ तो आज हम माछ तरकारी भात हम रोसे हम सब आसला लाइन मोबाइल चार्जर बसते हम रास्ता पाख तो बिल माटी पड़ता बोली एत माने काद हो देखी दूसरे आम रास्ता पाखे के काद तो देखिपारे के कादुओ हो बिल माटी पकाई ना से कादुओ होती गछ लगा सब आसदिन से आम घर कम होता गछ गुड़ा माने फुल गछ गुड़ा सेटू माने सेटू घिनी आनिकी लगाई मौली गुड़ा पानी पाई जब बंचला तो बंचला देखिपारे केते जोर मेघ उठी मैंने बस दीदी जाल ना बोली बुरा लगे भात रंधु घस लगुन गुड़ा जल आज रोसे हम जाल तो सब बुदाई वर्षा लगे धरद काकुड़ी काटुचु केने काटुचु काकुड़ी हाँ काकुटा पिता पिता काकुड़ी भुजा दे ना माने लास्ट आड़ को पिता लगुच ओहो एन अच्छे से पानी ये पानी रो धुन भल पानी तो लाइन आसी कि पानी छाड़ने एपर्यंत जा किस गुड़िया जल अच्छी पकी दौने तो ये देखिपे भात बसा सरीगलानी धुआं टिके होची वर्षा दिन दीदी भात रांधिया असुविधा बेसी ना खरा दिनिया खरा दिनिया जो गरम हुए गरम है जाल नगी देलु बस गोटे काम करलु ए वर्षा दिन जाल का उदाई तो ये देखिपे काठ गोटे पूरी दिया घसी ये भात रांधा तो ये दीदी ये माछ करुचु बाउल माछ आज बाउल माछ झोल हम खटा दे करू ना तो ये दीदी ये माछ पेलुचु माने माछ नहीं काटी सारलानी आउ देखिपारे सांगे सांग वर्षा केमती गला माने सांगे सांग ठीक था सांगे सांग वर्षा गला दीदी ये पानी उठुचे देखते केते कादू एका होगला पानी पड़ी तो एक दीदी माछ केला सरीगला तो यहाँ देखिपारे बड़ दीदी फोटो नागी दीदी किए तो देता किए देता केने को बनिक देते तो गोटे खुशी गोटे बनिक देता खुशी आगे देखिए चुली निभी तो ये वर्षा छाड़ी गलानी किंतु अल्प पड़ुचु आठ देखिए पानी बाहरुचु बाहरुचु किंतु से ना वर्षार भी कहीं जाऊना सब बसिक अच्छा टोणी किए पाठ पढ़ी तार किस
ପାଠ ପଢୁଛୁ ଆଉ। ତ ଏଠି ଯଦି ମାଛ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ଏଠି ରାନ୍ଧୁଛୁ, ନହେଲେ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ହୁଏ। ଆଉ ତରକାରୀଟା ତ ସେଠି ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧି ପାରିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାନ୍ଧୁଛୁ। ଭାତଟା କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ବସି ଯାଇଛି। ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ କରି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ବର୍ଷା ପଡୁଛୁ, ସେ ଯାଇକି ପାଣି ପଡୁଛୁ ବର୍ଷାରେ ବି। ଏଠି ମୋ ଦିଦି ଏକା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପାଠ ଏଠି ପଢୁଥିଲେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲାରୁ ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି କେମିତି? ବର୍ଷା ପାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ପାଣି ମାନେ ହେଇପାରିବା ଟିକେ। ହଁ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଟୁଣିକି ବର୍ଷାର ପାଣି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛତା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ପାଣି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ପାଣିଟା ଏବେ ବାହାରିଲା ନା, ପାଣି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ତ ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିବା। ଆଉ ଦିଦି ବାଟିବ ଏଠି, କିସ ବାଟି ହୁଏ ଦିଦି? ଅଦା ରସୁଣ ସୋରିଷ। ତ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଥାପି ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଗଲାର ଦିଦି ଏଠି ଶିଳରେ ବାଟିବ ଅଦା ରସୁଣ। ଆମେ ଏଠି ଛତା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ବର୍ଷା ପଡ଼ିନେ ଏଠି ଉପରେ ଛତା ଇଞ୍ଜା ରଖାଯିବ, ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅଛେ। ସେ ଏବେ ଯାଉଛି କିସ ଆଣିତେ ଗଲା ସେମ୍ପୁ ସାବୁନ ନାହିଁ ଆଣିତେ ଗଲା। ସେମ୍ପୁ ସାବୁନ ଆଣିତେ ଗଲା। କାଦ ହେଇଛି ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦିଦି କିସ କରିଛି। ଆଜି ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ରାନ୍ଧୁଛି। କିସ କିସ ତରକାରୀ ହବ? ମାଛ ତରକାରୀ ହବ। ଏଇଟା ମାଛ ଦେଇକି ଆଳୁ ଦେଇକି ବିଲାତି ଦେଇକି ଝୋଳ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ହବ। ଦୁଇଟା ତରକାରୀ। ଆଣ୍ଟି ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଖାଇବା। ହେଇଯିବ 5 ମିନିଟ୍ରେ କରିଦେବି ରୋଷେଇ କରି। ତୁ ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛୁ ନା 5 ମିନିଟ୍? 5 ମିନିଟ୍ରେ ମୋର ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାଗି 2 ମିନିଟ୍ରେ ହୁଏ, 5 ମିନିଟ୍ରେ। ତ ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ମାଛ ଝୋଳ, ଆଉ ଏଇଟା କିସ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ହେଇଛି, ଆଉ ଭାତ। ଆଚାର କାହିଁକି ଆଣିଲୁ? ଆଉ ପାଣି ଲୁଣ। ମ୍ୟାଡାମ ନାଇଁ ଖାଇତେ ବସିଗଲେଣି। ଇଏ ଆଗୁଆ ଖାଇତେ ବସିଗଲାନି। ଆମେ ଏବେ ବସିବା ଆଉ। ତା ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ନେଇଛି, ବାଛିକି ଆଗୁଆ ନେଇଛି। ତ ଏବେ ମୋ ଗାଧୁଆ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି ବି। ତ ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, 12% ଚାର୍ଜ ଅଛି ମୋ ମୋବାଇଲରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ।